जय माता दी जय माँ कामाख्या चामुंडी मु दश महाविद्या साधिका अनन्या तनुजा मंत्र ज्योतिष कार्यक्रम रे आपण मानक स्वागत जनाउछि। मु एई एपिसोड रे आपण मानक स्वर्ण आकर्षण त्रिपुरा भैरवंक विषय रे कहिबी। केमिति सुना लाभ पाइबे, सुना तंबा पितल एगुडाक धन माने धन रत्न आसे हेले सुना रे एटा माने बेसी अत्यधिक लाभ हो सुना जिंस रे सुना गहना हो अलंकार हो मुद्रा हो जो टाइप रो भी जेमति हेले आपण पाखक आसीबो। मु सेही साधनाटा आपण मानक कहिबी। वीडियोटा को पूरा देखिबे, काटी काटी की देखिबेनी आ वीडियोटा को पूरा देखंतु, स्किप करंतुनी नले बुझी परिबेनी। आ चैनल टा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। मु एई वीडियो रे आपण मानकू तो डिटेल माने साधनाटा जेमति जणेबी से सब बिल्कुल सरल उपाय मु जणेबी आपण मानकू जेमिति माने आपण करि परिबे कोनोसी विपद आपद नथिबो कि कोनोसी माने अशुद्धि थिला लोक करिबेनी एथिरे बारण जहा जहा मु कहि दोछि आ एकाणिया घर हेले भलो सुविधा हबो से टाइप रो माने करिवे। आ गोटे कथा भक्ति थिबा लोक करंतु हबो तो मु कले हबो तो आमे कले हबो तो मते परीक्षा करंतुनी आपण माने मु तो करि सारिछि साधना मु जहा कले ताहा आपण माने को दउछि मु जहा कली करी के फलप्रद हला परे भी आपण माने को दउछि करूछंती लोक निष्ठा रे भक्ति रे जेते बेले निष्ठा भक्ति जेते बेले होउछि मनुष्यर सेते बेले स्वार्थ नथिला बेले से माने किछि ना किछि फलप्रद होउछंती। आपण गोटे स्वार्थ रखि कले कोनोसी जिंस फलप्रद होइनी मु एटा करबी माने मु कोटिपति हिजबी धन पाइबे एगुडा को फर्स्ट निस्वार्थ पर गोटे माने मु एटा ठाकुरंकर करूछि ठाकुर जहा देबे फल देबे तांको इच्छा अनुसार आपण सिया भाबी की करंतु निश्चित फलप्रद हेबे। आगो को से कोन ना कोन कर देबे सेटा भाबी भी परिबेनी गोटे चमत्कार माने पूरा पूरी भाबी परिबेनी सेटा माने कहि भी हबोनी सेटा जो टाइप रो होई चमत्कार हैला सेई टाइप रो भक्ति जहा जहा कहितिबी से नियम निष्ठा को पालन करिया को हबो। सब्सक्राइबर माने अछंती बहुत गोटे सब्सक्राइबर माने तांको एटा करंतु। आ गोटे कथा केतरा सब्सक्राइबर अछ मुंडरे मतिया चेष्टा करना टिकनिकी शिखि के मो नारे ये करना मु कहि दोछि आगवा ना भी अलाउंस कर देबी मु टिके टिके शिखि की मा करिवे काम आ तुमे पैसा नै कि सेगुडा को करना जाजपुर रो रश्मि तते कहूची मु आगवा ए वीडियो रे मु तते कहूची रश्मि रंजन तते कहूची लोकन को पैसा नै कि मु काम करबी ए कथा ए काम करना तो मु तते चेतावनी भी दे सारची तू सब्सक्राइबर हेले कोन होला तू गोटे मो मुंडर मुतिबु ना करो मु तते एज वीडियो रे तते कहली तू एगुडा को काम करना मु तते बुझाई भी दउची आगो को नहले परिणाम भोगिबो लोकन को पैसा रुंढाई की तू कौन कहनी जे मोनारे मिछ कथा मां कर देबे काम से कथा कहनी मु सेमान को जानिनी कि काम कोन मु सेटा जानिनी टोटली आ मु तते चेतावनी दे सारची एया रश्मि एगुडा को करना बोली तते आजिठू मु सावधान कर दोची आउरी केतटा अछो सेगुडा को मु सेमान को भी कहूची मु मोर शिष्य कहि नाहंती गुरु मते गुरु बोली देखै कि जो ठकुछो सेगुडा को काम बंद करो। बहुत लोक मते कवच दियो आमे सेल करिवु काहे की जे आसीबो जार प्रॉब्लम हेछि तार जहा को पेराउरा हेछि कि जहार पेषण हेछि कि जहार तंत्र मंत्र हेछि कि जहार प्रॉब्लम हेछि सी आसीबो मोठिकी सी ने कि जो तुमे कोन दुकान एटा कोन दुकान जिंस जे तुमे ने बिक्री हबो बिक्री करबो सेटा तुमे किछि जानि नथिबो एबीसीडी ता विषय तुमे बिक्री कर देबो तार पेट बठा होथिबो तार कहार ता माने मुंड बथार औषध देबो ना कोन तुमे सेमति होइनी ता कहार कोन माने असुविधा को टाइप रे देले कोन हबो सेटा हमें बुझी परिबो जे तांत्रिक होई तो से बुझी परिबो कोन को जगह रे प्रॉब्लम अछि आ सेटा को करे जाय ओरिजिनल तांत्रिक जी हेथिबो ना बेसी किछि कोहेनी साइलेंटली काम करे एटा आपण मान को जणे दोछि मु बेसी किछि कहिबी नै एथिरे आ सीधा वीडियो ऊपर फोकस करिवि आ जहा हेले भगिया पई रेडी हेई थाओ समस्त को कहूनी एथिरे किछि जण जो अछ से मान को कहूछि। त्रिपुरा भैरव जोटा अछंती स्वर्ण आकर्षण त्रिपुरा भैरव एइथिरे कोन होबा आंब काठ ओणा काठ बेल काठ तीन प्रकार माने मु कहिल तीन प्रकार गछ तीन प्रकार एथिरे आपण कोन करि परिबे पीढ़ा रखि परिबे आंब काठर रखंतु बेल काठर रखंतु किबा ओणा काठर रखंतु आ जदी आपण पाखरे सेटा नाही ताहले बेल काठ जोटा गुटे हेले भी रखिबे न जदी हला आपण आंब काठर पीढ़ा रखिले ताहले बेलपत्र गुटे रखिबे पीढ़ा तले बेलपत्र रखिबे कपड़ा बिछेबा पूर्वरु आ गुटे ओला डालो किछि रखिबे आ जदी आपणकर जदी किछि
साधारण पीढ़ा अच्छी नाही सामर्थ्य ताहले साधारण पीढ़ा रखिबे सेइथिरे आंब पत्र दीटा अणा पत्र टिके आउ टिके बेल पत्र सेटा देकी ता ऊपर कपड़ा रखिबे आपण कपड़ा बिछेबे तापर देखंतु एथिरे त्रिपुरा भैरव एथिरे काहारी को माने एथिरे डका जायनी खाली केवल त्रिपुरा भैरव एथिरे 3 जण भैरवंकर रहइबो गोटे हेले गणेशंकर फास्ट गणेश को आवाहन करिवे एथिरे गणेशंकर पूजा पाठ म एथिरे कहूनी गणेश को कलश द्वारा आवाहन करिवे आपण माने कलश गोटे बसेबे सेइथिरे पूजा पाठ करिके एटा टिके अलगा टाइप रो हबो करिवे आउ गणेश को पैता खंडे देबे पिंधिया पई जो कलश थिबो सेइथिरे गोटे पैता चढ़ेइबे फूल चाउल अरुआ चाउल फूल चढ़ेइकी हलदी चाउल चढ़ेइकी आपण पूजा करिवे आउ पीढ़ारे कोनोसी कार माने पूजा करिया आवश्यक नाही तापरे 3टा मुठा चाउल दे देले 3 जगह चाउल बसेले सेइथिरे स्वर्णर कॉइन जदि थिबो आपण पाखे सोना कॉइन रूपा कॉइन आ पितल किंबा तंबा कॉइन 3टा जिंस आपण रखिबे सोना रूपा तंबा ए 3टा पैसा रखिबे सेथिरे तापरे गोटे गोटे गुआ बसेइबे सेथिरे आ फूल देबे आ एथिरे कोन लागे गोटे कंटा माने कंटा मालती फूल आसे हलदिया कलर गोटे ऑरेंज कलर टाइप रो गोटे जेमती आंब पाचिले जो कलर हुए सेई टाइप रो गोटे हलदिया कि ऑरेंज नथिबो गोटे सेई टाइप रो गोटे कलर आसे जेमती हनुमान को सिंदूर हनुमान को जो सिंदूर चढ़े सेई टाइप रो गोटे कलर रो मालती फूल हुए कंटा मालती मालती फूल रो माने जो गछ थिबो सेटा बेसी कंटालिया आ से माने पाइप भलिया हेदिबो ऊपर फूलटा थिबो पाइप भलिया हेदिबो पूरा पाइप हिकी थिबो ऊपर गोटे छोट फूल माने तार पाखुडा थिबो सेमती पाखुडा त नथाय खाली एमती एमती फैली की थाए मोहरी टाइप रो जेमती पेकाली बजांती से टाइप रो फूल आपण मान को बुझे देली एटा आपण आनिबे सेई माने फूल रे पूजा करा जाए एटा स्वर्ण भैरव जोठी भी स्वर्ण आकर्षण भैरवंकर पूजा कले मालती फूलटा निहाती आवश्यक आपण पद्म देई परिबे बेलपत्र देई परिबे अणा पत्र चढ़ई परिबे आउ आहरी भी बासना युक्त फूल आपण जुई फूल दियंतु जाई फूल दियंतु सेबती फूल दियंतु आपण जहा मली एबे तो खरा सीजन मली फूल दियंतु पलाश फूल सीजन पलाश फूल भी चढ़ई परिबे आपण एटा माने ए जो टाइम रे कले एटा नवरात्र रो प्रथम दिन करा जाए नाही नवरात्र रो अष्टमी तिथि रे किबा सप्तमी तिथि रे आरंभ हबो सप्तमी तिथि रे जदी आरंभ कले अष्टमी नवमी 3 दिन रखिबे आ जदि आपण अष्टमी तिथि रे कले नवमी जेते बेले तिथि पळे आसीबो नवमी तिथि परे आपण पूजा पाठ सरला परे नवमी तिथि हेले विसर्जन करिवे 24 घंटा पई करा जाए एटा 24 घंटा पई और 40 घंटा पई करा जाए एटा बेसी माने लॉन्ग टाइम न है सेति पई वीडियो नवरात्र अधा अधे रे म आपण को वीडियोटा छाडी छी जे माने इच्छा प्रकाश करूछन एटा करिया पई जहारो माने संबल अछि से माने करंतु एथिरे भोग कोन देबे एप्पल देई परिबे आपण उखुडा देई परिबे जे कोनोसी फल जातीय जिंस ही लागिबो एथिरे कदली दियंतु सबुठु सरल उपाय हला कदली दियंतु आपण कदली भोग दियंतु तांको पूजा करंतु कदली हला चोपा लागिथिबो 3 फालिया कदली करिवे किंबा गोटे 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 कदली जदी भोग देले ताहले कदली पत्र रे ही भोग देबे जो कदलीटा को गोटे आडू टिके काटी देबे जो आड लांज थिबो कदली रो जो डेंपो देबो सेटा काटी देबे आ 3टा कदली भोग देबे पूजा कहली फूल कहली पीढ़ा कहली खाइबा जिंस खिचड़ी इत्यादि गोटे दिन हलदिया रंगर आपण खाई परिबे आ कोनोसी एथिरे माने लोकंक घर को जिबेनी कि कोनोसी फोन इत्यादि व्यवहार करिवेनी सेही दिन आपण जेमिति छोट मंत्र मु देबी लक्षे जप करिवार अछि गोटे दिन भितरे 1,25,000 1,30,000 1,51,000 31,000 आपण जप करंतु तापर देखंतु आपण को फलप्रद होउछि कि नाही लक्ष्य उडे केमिति करिबा लक्ष्य उडे केमिति एते शीघ्र हेई परिबो काहे कि हेई परिबोनी आपण जेते बेले गोटे मनस्थ कले जप कले काहे कि हेई परिबोनी आमे तो गोटे दिन लक्ष लक्ष मंत्र जप कर दोछु किछि असुविधा नै आपण माने बसिले कले काहे कि हेबोनी हेले मन दरकार सेति पई मन दरकार ध्यान दरकार ताहले आ भक्ति दरकार ताहले आपण करि पारे मोर काहे करि परिबी ताहले करि परिबे आपण स्त्री लोक माने फोन करंती बहुत अखाड़ुआ कथा कहती परिचय तो दियंतीनी फास्ट परिचय देबेनी बहुत लोग फोन करंती परिचय भी दियंतीनी ना म आमे वीडियो रे देखिलो आपण को कथा होजु हां कथा होजु वीडियो रे देखिलो तमे मते चिन्हिलो मु तुमको चिन्हिनी तमे परिचय दियो 7 थर 8 थर कहला परे परिचय बुझंती परिचय माने कोन निजर नाटा कहबे मु अमक जगह अमक डिस्ट्रिक्ट रो कहूची सेटा भी असुविधा
ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସୁନା କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁନାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେ ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ। ରୋଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଛୁଆ ମୁଁ କରିଦେବି ଏଟା ଧନ ପାଇବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଶାରେ କରନ୍ତୁନି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ରୋଗରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏଇ ସାଧନା କରିବି, ଆରେ ତମର ଛୁଆ ରୋଗରେ ଅଛି ତାର ସେବା କରିବ ନା ତମେ ତାର ସାଧନା କରିବ, ଧ୍ୟାନ କୋଉଠି ରହିବ, ସେଟା ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏନି। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହାର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଘରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଏଟା ବାରଣ, ପୁରା ବାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଇତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଦିନ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପଇତା ବଦଳେଇବେ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିକି ପଇତା ବଦଳେଇବେ, ପୂଜା ପାଠ କରିକି ତାପରେ ଏଇ ସାଧନାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 3ଟା ଦୀପ ଲାଗିବ ଏଥିରେ, ଯେତେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 3ଟା ଦୀପ ଲାଗିବ, ଘିଅ ଦୀପ ଲାଗିବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବନି, ଘିଅ ଦୀପ ଲାଗିବ। ଆଉ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ହବ, ଘିଅ ଦୀପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଧୂପ କାଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ଝୁଣା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଭୈରବ ଯୋଉ ମା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାମୀ ଏଟା। ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର, ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବ। ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଉ ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବ ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ସୁନା, ତମ୍ବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରୂପା ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣି ପାରୁନଥିବେ, ଲାଭ ହୁଏ, ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ସେ ଯୋଉ ବାଟ ହେଲେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେବେ। ସେ ଯୋଉ ବାଟ ହେଲେ ଯୋଉଟା କୋଉଠି ଚଲୁଥିବେ ମାନେ କରୁଥିବେ ହଉନଥିବ ସେଟା ବି କରିବେ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚଲେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଚାଲୁନଥିବ, ସେମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ବି କରିପାରିବେ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ, କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗୁରୁ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ସାଧନା ଛାଡ଼ିଛି ଏଟା କରିପାରିବେ। ଏଟା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ପିଢା କଥା କହିଲି, ପୂଜା କଥା କହିଲି, ଖାଇବା କଥା କହିଲି, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଛାଡ଼ିନି। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିବି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଓಂ ଭ୍ରଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ଭୈରବ କ୍ଲିଂ ହୁଁ ଫଟ୍। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ମାନେ ଜପ କରିବେ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ନୋଟ କରିବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ରଟା, ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ୟାକୁ, ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବେ, ଶୋଇବେନି, ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇକି ଶୋଇବେନି, ଗୋଟେ ସାଧନାକୁ ସାଧନା ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଆଉ ସାଧନା ଯା ଆଡୁ ସାଡୁ ଯେ ସେ କରିକି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସାଧନାଟା ହୁଏନି, କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଫୋନ କରିବେ ମୁଁ ସାଧନାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଟା ଅଛି ସେଟା, କାହାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଣେଇଲେ ବି କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଯାହା କହିବେ ସେଟା ବି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ମତେ ଠାକୁର ଏଟା କହିଲେ, ମତେ ଏଟା ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା କହିଲେ ବି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏନି। କହିଦଉଛି ଆଗ, ସାଧନାକୁ ସାଧନା ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଅଫିସ ଫୋନଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ କରନ୍ତି, କାଳୀମା ମତେ ଆସନ୍ତି, ମତେ ଦୁର୍ଗା ଆସନ୍ତି, ମତେ ଇଏ ଆସନ୍ତି, ମତେ ସିଏ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ହଁ ତୁମଠୁ ବଡ ଭକ୍ତ ଆଉ କିଏ ହବ ତାହେଲେ? ମୁଁ ସେଟା ହିଁ କହିବି ନା। କାହିଁକି ହଉଛି ସେଟା ଆଗ ଦେଖ, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଦେହ ଝିମି ଝିମି ହଉଛି, ତୁମ ଦେହରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତି ପାଖକୁ ଫେସ୍ କରୁଛ, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡାକ ହୁଏ। ଦେହଟା ଝିମ୍ ଝିମ୍ କରିବା ଏଗୁଡାକ ହୁଏ। ସିଏ ନି ଯେ ତୁମ ଦେହକୁ କାଳି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସନ୍ତିନି, ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଶକ୍ତି କାହା ଦେହରେ ଆସିଲେ ବି 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବେ, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିକି କଥା ହେବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେନି। ସେ କେବେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଏଭଳିଆ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ କାଳୀ, ମୁଁ ଇଏ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମିଛ। ସେଟା କୌଣସି ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ପୂଜା ପାଇକି ଠକିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କାହିଁକି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଦେବୀ ଆସିବା କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ମୁଁ କହିବା ମାନେ କୌଣସି ଛୋଟକୋଟିଆ ଖରାପ ଜିନିଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଗୁଡାକ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା,
ଯାହାର ଦେହରେ ଜନ୍ମରୁ କଟ୍ ହେଇ ନଥିବ, କଟ୍ ଲାଗି ନଥିବ, କୌଣସି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡି ନଥିବ, କୌଣସି ଜାଗା ଗାର ପଡି ନଥିବ କି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇ ନଥିବ, କଟା ହେଲା ବଛା ହେଲା ଷ୍ଟିଚ୍ ନ ପଡିଲେ ବି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହେ, ପୋଡି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ମାନେ ସେଗୁଡାକ ଚିହ୍ନ ରହି ନଥିବ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ମା ଆସିବେ। ହେଲେ ସେଇଟା ସେମିତି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇପର ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ଯେ ଦିନ ତମେ ଫୋନ କରିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ତୁମ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେପଟେ। କାହିଁକି ତୁମେ ଇଏ ବି ଭାବ, ତୁମେ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି, ଯେମାନେ ଫୋନ କରୁଛ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି, ମତେ ସେ ଭଳିଆ ହଉଛି, କାହିଁକି ସିଏ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁବ ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯିବ। ମୁଁ ତ ଜାଲ ବିଛେଇକି ରଖିଛି ନା ଏଠି, ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ପଡିଲା, ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ପଡିଲା। ଖରାପ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଆସିବେ ସେ ଜାଲରେ ପଡିଯିବେ। କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପେରା ଉଡା ପାଇଁ ମତେ ବି କରିକି ଦେଖନ୍ତି, କାଲି ମରିଯିବ କି, କାଲି ଏ କରିପାରିବ କି, କାଲି ବଶୀକରଣ ପଚାରନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ପଚାରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପଚାରିବେ। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ନ କହିଲେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଜାଲରେ ପଡିଯାଏ, ବିଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବି ଗଲା। ସେ ଯାହାକୁ କହିକି ଥିଲେ ତାର ବି ଶକ୍ତି ସେପଟୁ ଗଲା। ଯେ ଛୋଟପଟିଆ ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ବି ଗଲା। ହେଲେ ଯାହା ବଡ ବଡ କଥା ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ହଉଛୁ ମାର ସାଧିକା। ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତରେ ଥିବୁ, ତୁମେ ଯଦି ରଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଉଗ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ହେଇଥାଅ, ଏଇଟା ହିଁ କହିବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଥିବ ମୁଁ ଟିକିନିକି ବୁଝେଇଦେବି। ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା ଚାମୁଣ୍ଡା।